Kazabat Samud, kaum Samud yang telah mendustakan bitawaha Nabi Soleh alaihi salam. Salah ya. Kazabat Samudu, kaum Samud yang telah mendustakan Nabi Soleh alaihi wasallam bitawaha alaihi salam. Kazabat Samudu, kaum Samud yang telah mendustakan Nabi Soleh alaihi salam bitawaha dengan sikap mereka yang melampaui batas. Kazabat Samudu, kaum Samud telah mendustakan Nabi Soleh alaihi salam bitakwaha dengan sikap mereka yang melampaui batas. Kazabat Samudu bitakwaha, kaum Samud telah mendustakan Nabi Soleh alaihi salam dengan sikap mereka yang melampaui batas. Izin ba'asa ospaha, Izin ba'asa asqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Izin ba'asa, ketika bangkit, asqaha, orang yang paling celaka di antara mereka. Izin ba'asa asqaha, ketika bangkit, orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Faqala lahum, berpesan kepada kaum Samud Rasulullah Nabi Soleh alaihi salam, maka Nabi Soleh alaihi salam naqatallahi wa suqyaha, peliharalah unta pemberian Allah dengan minumannya yaitu susunya. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Faqala lahum, berpesan kepada kaum Samud Rasulullahi, maka utusan Allah Nabi Soleh alaihi salam naqatallahi wa suqyaha, peliharalah unta betina pemberian Allah itu dan minumannya atau air susu unta. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha, maka utusan Allah Nabi Soleh alaihi salam berpesan kepada kaum Samud, peliharalah unta betina pemberian Allah ini dan minumannya atau air susu unta tersebut. Alhamdulillah. Bisa ya, Bu? Insya Allah. Yang ayat ke-14 agak panjang ya, tapi ceritanya Nabi Soleh suruh kaum Samud untuk tidak membunuh unta betina itu. Jadi unta betina itu harus dipelihara dan untanya dipelihara beserta minumannya, yaitu asinya, susunya. Air susu unta, bukan asi. Lanjut ya Bu Novi, 14 ya. Salah, bukan asi, asu. Jadi harus dipelihara untanya sama asunya, air susunya. Untanya nggak boleh dibunuh. Ya. Tapi kenyataannya kaum Samud tidak menepati janjinya, tidak mengikuti nasihat Nabi Soleh alaihi salam. Alaihi salam berarti tidak pakai wa ya. Alaihi salam. Bukan alaihi wasalam, alaihi salam. Ya. Kita lanjut 14 ya. Ya. Ini agak panjang juga nih. Fakadzabuhu fa'aqaruha.
Fadam dama alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha. Fakazzabuhu fa'aqaruha fajamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Fakazzabuhu, maka kaum Samud telah fakazzabu, mendustakan ya. Maka kaum Samud telah fakazzabuhu, kaum Samud telah mendustakan Nabi Soleh alaihissalam. Fakazzabuhu, maka kaum Samud telah mendustakan Nabi Soleh alaihi salam. Fa'aqaruha, dengan membunuh unta tersebut. Fa'aqaruha, dengan membunuh unta tersebut. Fadam dama alaihim rabbuhum, maka Allah menimpakan azab pada mereka. Fadam dama alaihim rabbuhum, maka Allah menimpakan azab kepada mereka. Bizambihim, karena dosa-dosa mereka. Bizambihim, karena dosa-dosa mereka. Fasawaha, lalu mereka diratakan dengan tanah. Fasawaha, lalu mereka diratakan dengan tanah. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha. Maka kaum Samud telah mendustakan Nabi Soleh alaihi salam dengan membunuh unta tersebut. Maka Allah menimpakan azab kepada mereka karena dosa-dosa mereka, lalu mereka diratakan dengan tanah. Alhamdulillah. Lanjut ya, satu ayat lagi. Wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu, dan Allah tidak pernah takut. Wala yakhafu, dan Allah tidak pernah takut. Uqbaha, akibat tindakannya. Uqbaha, akibat tindakannya. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak pernah takut akibat tindakannya. Ya, alhamdulillah. Lanjut ke Bu Budi. Ya, siap. Siap Bu Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabu fa'aqaruha fajamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Bismillahirrahmanirrahim. Fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Fakazzabuhu, maka kaum Samud telah mendustakan Nabi Soleh alaihi salam. Fa'aqaruha, dengan membunuh unta tersebut. Fajamdama alaihim rabbuhum, maka Allah menimpakan azab kepada mereka. Bizambihim, karena dosa-dosa mereka. Fasawwaha, lalu mereka diratakan dengan tanah.
Maka kaum Samud telah mendustakan Nabi Soleh alaihi salam fa'aqaruha dengan membunuh unta tersebut. Badam dama alaihim, dan maka Allah menimpakan azab kepada mereka. Badam dama alaihim rabbuhum. Badam dama alaihim rabbuhum, maka Allah menimpakan azab kepada mereka. Zambihim, karena dosa-dosa mereka. Wasawwaha, lalu mereka diratakan dengan tanah. Fakazzabuhu fa'aqaruha badam dama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka kaum Samud telah mendustakan Nabi Soleh alaihi salam dengan membunuh unta tersebut. Maka Allah menimpakan azab kepada mereka karena dosa-dosa mereka, lalu mereka diratakan dengan tanah. Wala yahofu ukbaha. Wala yakhafu uqbaha. Wala yahofu, dan Allah tidak pernah takut ukbaha, akibat tindakannya. Wala yakhafu, dan Allah tidak pernah takut uqbaha, akibat tindakannya. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak pernah takut akibat tindakannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Surat Mi. Ya, siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabuhu fa'aqaruha badam dama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Bismillahirrahmanirrahim. Fakazzabu fu'aqaruha fadam dama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Fakadzabuhu, maka kaum Samud telah mendustakan Nabi Soleh alaihi salam. Fa'aqaruha, dengan membunuh unta tersebut. Badam dama alaihim rabbuhum, maka Allah menimpakan azab kepada mereka. Bidzambihim, karena dosa-dosa mereka. Fasawwaha, lalu mereka diratakan dengan tanah. Fakazzabuhu, maka kaum Samud telah mendustakan Nabi Soleh alaihi salam. Fa'aqaruha, dengan membunuh unta tersebut. Fadam dama alaihim rabbuhum, maka Allah menimpakan azab pada mereka. Bizambihim, karena dosa-dosa mereka. Fasawwaha, lalu mereka diratakan dengan tanah. Fakazzabu fa'aqaruha fadam dama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Maka kaum Samud telah mendustakan kepada Nabi Soleh alaihi salam dengan membunuh unta. Tersebut. Maka Allah menimpakan azab kepada mereka karena dosa-dosa mereka. Lalu mereka diratakan dengan tanah. Wala yakhafu uqbaha,
wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu, dan Allah tidak pernah takut akibat tindakannya. Wala yakhafu, dan Allah tidak akan pernah takut uqbaha, akibat tindakannya. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak akan pernah takut akan tindakan akibat tindakannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung ke Bu Eni. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Samudu biqawaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, surat ini. Bukannya yang 14. 14 surat ini. 14 surat ini. Oh, Kadzabuhu fa'aqaruha. oh ya. 14 ya? Ya, Ya, Bu. 14 lagi. Tadi kan udah itu. Ya. Lupa. Ya Bapak. Bapak santai aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kazzabu fu'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Bismillahirrahmanirrahim. Fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha. Fakazzabu, maka kaum Samud telah mendustakan kepada Nabi Soleh alaihi salam. Fa'aqaruha, dengan membunuh unta tersebut. Dan membunuh, Bu. kenapa Bu? Dulu Bu surat ini. Fakazzabuhu dulu. Satu-satu dulu. Fakazzabuhu, kaum Samud telah mendustakan Nabi Soleh alaihi wasallam. Alaihi salam. Alaihi salam. Fakazzabu, kaum Samud telah mendustakan Nabi. Fakazzabuhu. Ah? Ada hu-nya. Fakazzabuhu. Fakazzabuhu, kaum Samud telah mendustakan Nabi Soleh alaihi salam. Ya, satu-satu dulu. Coba Bu Dani ke Bu Eni. Fakazzabuhu, maka kaum Samud telah berdusta kepada Nabi Soleh alaihi salam. Fa'aqaruha, dengan membunuh unta tersebut. Unta betina. Fa'aqaruha, Dengan membunuh unta betina tersebut. fa'aqaruha, dengan membunuh unta betina tersebut. Fadamdama alaihim rabbuhum, maka Allah menimpakan azab kepada mereka. Fadamdama alaihim rabbuhum, maka Allah menimpakan azab kepada mereka. Bizambihim fasawwaha, bizambihim, karena dosa-dosa mereka. Fasawwaha, lalu mereka diratakan dengan tanah. Bizambihim, karena dosa-dosa mereka. Fasawwaha, lalu mereka diratakan dengan tanah. Fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha. Maka kaum Samud telah berdusta kepada Nabi Soleh alaihi salam, lalu membunuh unta betina tersebut. Maka Allah menimpakan azab kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka dan
dan mereka diratakan dengan tanah. Wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu, dan Allah tidak pernah uqbaha akan tindakannya. Wala yakhafu, dan Allah tidak pernah takut uqbaha akibat tindakannya. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak pernah takut akibat tindakannya itu. Shadaqallah. Alhamdulillah. Bisa ya, Bu? Insya Allah. Sudah semua Bu, sudah sih. Ya, Bu. Sudah selesai, Bu. Mau di apa? Mau di Jadi Murojaah. untuk sebentar ayat 11 sampai ayat 15 itu kisah tentang kaum Samud yang telah berdusta atau telah durhaka kepada Allah. Apa bentuk durhakanya? Jadi umat-umat terdahulu beserta nabi yang diutus ada yang bermacam-macam bentuk durhakanya, tapi intinya adalah mereka durhaka kepada Allah. Mengapa durhaka kepada Allah? Karena ajaran yang disampaikan melalui utusan Allah, para nabi, itu tidak mereka jalankan, tidak mereka yakini. Jadi seperti itu inti daripada ajaran yang disampaikan oleh para nabi. Seperti itu ya Ibu-ibu ya. Iya, iya. Ya.